sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time, 3:56 p.m. Maupay nga kulop sa iyong nga tanan, asya ini ang mga balita yana nga oras. Calbayog City ginpakusog ang kampanya para sa PhilGAP Certified Farms. Detalye pamatian naton matikang kan Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Padayon nga ginpapahugot san Calbayog City Agriculture Office ang pagduso san Philippine Good Agricultural Practices PhilGAP para masigurado nga ang mga produkto agrikultural sa syudad ang safe nga kaunon, de kalidad ug pasado sa national ug international standards. Ang PhilGAP ano sa nga sertifikasyon tikang sa Department of Agriculture nga nagpapamatuod nga an usa nga farm ang nagsusunod sa tama nga pag-ataman san tuna, tama nga paggamit sa fertilizers ug pesticides, tama nga paghandle ug pag-harvest san produkto ug mahugot nga food safety standards. Kung PhilGAP certified ano sa nga farm, mas nagtataas ang tapod san mga mamaralit sa era produkto, nagaabriliwat ini san oportunidad para sa mas dagko nga mga merkado ug mas maupay nga pamresyuhan para sa mga parauma tungod may garantiya ang kalidad ug safety san mga produkto. Ang padayon nga kampanya san Calbayog City Agriculture Office nga mapadamo ang PhilGAP certified farms sa syudad ang usa nga pitad pakadto sa mas sustainable nga produksyon, mas sa taas nga kita san mga parauma ug mas safe nga pagkaon para sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Para sa aton katapusan nga balita, Monumental Wellness Program ginlansar para sa mga senior citizens sa Calbayog. Detalye sa pagbalik ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Formal nga ginlansar san LGU Calbayog ang Monumental Wellness Program para sa mga senior citizens sa syudad. Ginpangunahan ni Alcalde Raymond Uy ang programa, kundi ginaghat niya ang mga senior citizens nga igpadayon ang aktibo nga kinabuhi, hiruton ang era panlawas ug parigunon ang relasyon san kada henerasyon. Ginpahayag liwat san alkalde ang mga presente ug tiarabot nga mga programa san LGU para sa mga senior citizens, lakip ang request sa syudad nga madugnan ang slots para sa National Social Pension sa DSWD. Naghatag naman sa update ang City Health Office bahin sa mga serbisyo panlawas para sa mga senior citizens ug ginbaton ang mga pakiana ug concerns sa mga nag-atender. Ang Monumental Wellness Program an usa nga holistic ug community-based nga inisyatibo nga nagtutuyo pa kusgon ang physical, mental ug social well-being sa mga senior citizens como harigi sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Asya adto ang kabugusan sa mga balita yana nga oras. Padayon kamo pamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo